Madaydayaw ka, O Apo Dios. You are the very reason nga da kami dito'y Lord, because we believe in you. We lift you up, Lord. We enthrone you in our heart. You are our King of Kings and Lord of Lords. Apo Dios, these songs are expression of our faith, O God. And Apo Dios, we thank you, Holy Spirit, for being in our midst. Nagyamang kami ta marikrik nada ka, O Apo Dios. It's not just mere faith, but we know it's reality, for you make it real, O Lord. We know that what we believe is true. Madaydayaw ka, O Apo Dios. Agyamang kami, iti presensyam ng mga anay kaniyami. Agyaman kami, iti presensyam ng mga liwliwa kaniyami. Agyamang kami, Lord, for your presence, Lord, speaks that you are in control of everything. Iniyaman dagiti sitwasyon mi nga pagdaldalanan mi, you are on your throne, Lord, and we know, Lord, that all things are in control. Agyamang kami, O Apo Dios. Agyamang kami. Itantanok da ka, O Apo Dios. Itong palbiag ni O Apo Dios. We align ourselves to you. Tulungan na kami, O Apo Dios. Nga mangkita kadagiti pagayatam. Tapno makasurot kami, O Apo Dios. Kadagiti plan-plan. I-bless mo nga rin itong galmay sa kaniyami. Lord, no, at dadagiti makaranranas iti sakit, iti daytoy nga congregation, Lord. We pray for healing. We thank you, Lord, for 2,000 years ago, you paid for it. We pray, Lord, for Auntie Helen. Iti pagdaldalanan na, Lord. We claim for healing, O Lord. Kasi sino man iti daytoy nga lugar, O Apo Dios. We claim healing, for you paid it on the cross. Madaydayaw ka, Lord. I-bless mo dagiti sasaw nga may bingay. Ikan na kami ti pan nakaawat. Kaya po Diyos, agtrabaho ka kamnyami. Tapno mabalbaliwan kami, babayin ka dagiti sasaw. Madaydayaw ka, dagito iti kararag mi. Tinagan ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Hallelujah. Madaydayaw ni Apo Diyos. Yaman lagi ni Apo Diyos ta nagsubli ti kuryente. Dahi tati kabuteng tayo tatan. Madaydayaw ni Apo Diyos. Connect tayo pa yay. Ayan. Hindi pa yung agparang. Okay. Madi na mabasa. Ayun. Ayan, magiging high-tech tayo ket nung nagka-trouble mo ket trouble mo. Ayan. Praise the Lord. I'm teaching about the book of Romans. Ket narugyan tayo daytoy idi last Sunday. And mahaba-habang biyahe daytoy. Actually, it summarizes the Old Testament and even summarizes the New Testament faith. So, idi last Sunday, narugyan tayo, ti pamagat na daytoy ngayon kabil ko idi last Sunday, ket dayta, in view of God's mercy. Amin ko mga aramiden tayo, iti panagbiag tayo. Amin nga aramiden tayo, gapu iti pamati tayo, ket gapu ijay parabor ni Apo Dios, gapu ijay inaramidan na para kanya tayo. Taado dagiti Kristiyano nga in view
of what I desire. Gapot adda tartari kagayam kini Apo Dios. Dayjay nga agserbi ka kanyana. Gapot adda ti kayat mo, adda prayer request mo, adda daw-dawaten. Ket dayjay nga agkamatalik ka. Di ko natayon. No awanen ti pangkasapulam kini Apo Dios hamon nga aramiden dagijay. Ngem no naawatan tayo tinauneg, no inya jay kaasi ni Apo Dios ngem parangarang na kaniya tayo, then dijay ti pagtaudan na iti panagregget tayo nga agserbi kaniya na therefore even in thick or in thin, in hardship or in namay, rigat ken namay, agserbi tayo lata kaniya na. Madaydayaw ni Apo Dios. So, ayan, the book of Romans, kung natayon, the background is a divided church. Pinapanaw ni Emperor Claudius dagiti Jewish Christians, all Jews, pinapanaw na jay empire, and then after several years, idagsubli dagiti Jews, nahati ti church. Because the church nga nabati di jay Rome, nagbalindang Gentile mindset, naawan jay Jewish flavor, ket adda ti division ni jay uneg ti church, and adda ti duwa nga mindset, and adda ti duwa nga kultura nga aglablabanen. The church was divided, yun na tayo, and ni Paul is trying to solve the issue. Ni Paul is trying to bridge the gap between these two, the Gentiles. Dagitoy haan nga Hudyo, ken dagitoy Hudyo. And that's the reason behind in surat na daytoy book of Romans to solve that problem. Napanunot na nga if they only understand what the Lord Jesus did for them, one group will readily surrender or readily concede. Ninyaman jay panindigan na alang-alang kini Kristo. So he is trying to unify the divided church. So even in our church, in view of God's mercy, no, dadagit hantay nga pagkikinnaawatan, di jay tayo nga, gapo jay naramid ni Apo Dios, ibabakon ti kinapalangguad ko. Gapo iti naramid ni Apo Dios, pagbigyakon ti kabsat ko. Kaslakas jay, in view of God's mercy. Kasi no maminsan, we insist our rights, and for the sake of our rights, we destroy everything. So, dayjay, I mean, view of God's mercy, kung na ni Paul, dahito iti bungad na dijay book of Romans. So, ayan, dahito kami God's mercy nga kung kunana, idi inawat tayo ni Jesus Christ as our Lord and Savior, nagkan na tayo iti new status. In spite nga managbasol tayo, nabanggit tayo the last time, the Jews are sinful also, because in spite of having the laws, they violate it. The Gentiles given na yan. They don't understand who God is, so it is given na they will violate the will of God. Ket kunana, no inawat tayo ni Kristos manubot kan mangisalakan, in spite iti kinapasaway tayo, iti from now, aging ganat tinapalabas, ninawat mo ni Kristos your Lord and Savior, you are righteous and forgiven. That's your status. Kaputay ginaramid ni Kristo yung cross, paid it all. And then He has given us the new family, a new family. Naging bahagi na tayo ng pamilya ng Diyos. May isang preacher sa Facebook na play doon na kwan. Sabi niya, I think ni ajay Orthodox priest nga binagsulda habang agpre-preach. So na ti pinagkaiba tayo kan kadagiti angels. Angels are very powerful. Mabalinda kapitiken, they are very powerful because they are designed after the image of God externally. Dagijay dayag ni Apo Dios, power ni Apo Dios. But datayo, we are created after the image and likeness of God internally. Kunana ni explanation na dijay. So, ni Angel Gabriel, Angel Michael, dagito yung angels, in spite jay power da, nung nagsango tayo, they bow down before you. Why? You are part of God's family. They are part of God's servants. The status, the new family, you are part of the family. No, makita dagito yung royal families, nagbaybuya kay dagiti movies, dagiti royal guards that they are very powerful, very strong.
No maminsan, dagito'y royal families, they don't even know how to fight. But, everyone protects them. So, dagijay angels, they come and guard. So, nagkarkararag kayo, dagijay dadalan tayo din sursuro ni Pastor Benny regarding angels, you can ask them to come and guard your house, come and protect you, because they are servants of the family. Madaydayaw niya po Diyos. So yun, and He has given us a new future. Ni Jesus Christ, jay prototype, nga kung natay the last time, nga ni Jesus Christ, jay ti parang tayo. Nagadayo tayo man, but that is our future. And we hold on to that. Di ko na niya Sunday school teacher tayo. Amutay jay papanan tayo. Amutay jay ko, so nga sikat yung mangiyagjas jay bagbagim. Sikat yung mangiyagjas nga, adayo akpay. But that is the goal. So, ayan. So, nga, in-inot, umas asidag tayo kini Apo Diyos. So, as the years goes by, puminpintas. At dati, prayer ko idi last Friday, overnight prayer meeting. We started as a small, simple church. Bagbag dito, bagbag dijay. The Lord is faithfully adding to our numbers. Tinibag da ditoy. Insagad da jay wall dijay, tinibag da jay likod, insagad da jay wall dijay, datubo na da ito idi. So dati lamat na pa ilang tiyunag, makita yo jay poste dijay likod, nga nayaw-awan dijay. That is pakailasinan jay daan nga simbaan. Day tatiwid na idi. Dati dalan dito idi nga naaladan ti gumamela, mapangka jay CR tay jay likod nga nagangsag. What's the point of that? Our church is being transformed, gumaganda, and it's not about the church building. As jay tayo met kumanang nangruna ka niya tayo nga niya po Diyos, He is transforming us. Huwag naman yung nagbago na yung church building natin, ikaw hindi pa rin. Huwag naman ganon. Huwag naman ganon. Dahil church, dagito'y physical aspects dito aglawlaw tayo, dagijay ti sumarsaruno, iparparangarang na timang mangyari kaniya tayo nga kas, agpaypayso nga templo ni Apo Dios, puminpintas. Madaydayaw ni Apo Dios. So, dayay, laktaon tayo dayta. Na-explain tayo dayto. So, dayto ti text tayo idi last time, kakabsat ko, dawatek nga road kada kayo. In view of God's mercy. Gapu iti naindaklan nga asi ti Dios kada tayo. Gapu kadagiti inararamid na nga pabor kanya tayo nga hantay met nga pakaykaryan. Ipaayo kumati bagiyo akas daton na si bibiyag, na santuan, ken makaayo ken kuana, daytoy ti pudno a panagdayaw arumbeng nga ipaayo. Hammo nga kailangan nga orayon ti Domingo, nga umay agdayaw kini Apo Dios. Tapno sipod tanon na kay paay ti biag mo. Tinaldaw-aldaw ket ti biag mo ket makaayo kini Apo Dios. Inaldaw-aldaw ket ti biag mo ket makaring ket ti bigat, Lord, idaton ko man ti biag ko tatanga aldaw kaniam. Agserbiak kaniam ti sanyaman nga banag nga pakayigkasan na. Makaayo tayo ken kuana. Uray hang nga Domingo panagdayaw daytan. So the real worship is how we live our life. Dayjay, inaldaw-aldaw, haan nga kailangan ti worship leader dita. It is you. Biyag mo mismo panagdaydayaw kini Apo Dios. Mapansin tayo ni Job, hamot kat nga di panagdatdaton, di panagat-atang na, ti pinansin ni Apo Dios. Jay panagbiag na. Jay buo nga kinasyasino na dayjay ti makaayayo kini Apo Dios. So dagita, the sacrifice ni Jesus Christ, He died on the cross, we celebrated last Sunday. Gapu iti naindaklan nga asi ti Dios, ipaay tayo kuma, tibagi tayo, kasdato na si bibiyag, kasdato na nasantuan, ken kasdato na makaayayo ken kuana. Itultuloy tayo daytoy message tayo ditoy. I-explore tayo daytoy because the book of Romans is very deep. Ang daming truths na matututunan natin dito. Daytoy tipod na panagdayaw nga rumbeng nga ipaayo. So mapantay ito in view of God's mercy, part 2.
Natay dito yung CWC, it is our theme for this year to embracing the divine blueprint. At dati plano ni Apo Dios ti tunggal may sa kanya tayo, dahito blueprint nga kung kunada, dahito nga jay ko, Xerox jay plano ay naramid ti engineer. So dahil igaman ti engineer na dahil site. Tadayjay, uray no awan pa ti building nga makita, dayjay pagpatpaternan da. Daytoy tema tayo tatangayer, dito'y CWC, we must embrace jay plano ni Apo Dios kaniya tayo. Kit uray no hampay nga makita ijay biyag tayo. Kinto-kintulam jay ulom ta, ang mula may parangarang daytoy. Lord, nailaw anak manan, kas lang agbalbaliw mo. But Lord, I embrace your plan for me. Tulungan nak, Apo Diyos. Tulungan nak. Let us celebrate ko na ito, celebrate our identity, our purpose, and unique design in Christ. So yan, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Ti panang abrasa, panangawat tayo, jar aramiden ni Apo Diyos kanya tayo, daytoy ti kasayaatan nga maaramid tay kanya na. Tauray no nagadu, ti bagabaga tay nga bersikulo, no antay mo't nga mararamid. Makapaladingit kakide, kinkwana. Kithang ko mga umabot nga kasla di panawin ni Noah, mababaw yanak nga natay para ti daytoy. Hangko mga kasjay, madaydayaw ni Apo Diyos. Now, in Romans chapter 12 verse 2, kunana, saan nyo atultuladen, dagiti ugali iti daytoy alubong. Ngem, palubusan niyo abaliwan na kayo ti Dios, ket pabarwen niyo anaan-anay ti panunot yo. Ket maamuan niyon to ti pagayatan ti Dios, no anya ti naimbag, makaayayo ken kuana, ken awan pagkurangan na. The problem with this world is we love books. We love books and we keep on getting books, reading siya. Naggado punpuno jay library kon ti libro at diya mo mabasbasa. I disciplined myself nga kwa. Maladingitan dagi nagatang mo nga libro, tagimatang ka man hindi pa'y nabasa isoda. Padas yun tikas jay. Nadabarbaro nga libro ka kwa. Awan, kaya mo lang ang angutan yung libro. I think hindi nagawid from seminary. No computer kami yung libro nga iniyawid ko, lang 100,000 di bayad na, nagngingi na ti libro da di jay. Hindi ka mo numano nga piraso tinabasak di jay. Yun. Nagado ti libro, nagado ti ideas, nagado ti agsasalupang ideas dita. Ada ti positive, ada ti negative, ada di ko nada nga evil genius. Duma-duma. Yung ko na ditoy ni Paul, saan nyo atultuladen dagiti ugali iti daytoy alubong. Ngem palubusan nyo abaliwan na kayo ti Dios, ket pabarwen nyo anan-anay ti panunot yo. Do not think like the world think. Understand the mind of God. Yung na ditoy. Pabarwen nyo anan-anay ti panunot yo. Ket no maawatam dagiti pagayatan ni Apo Dios. Jay no rugyam nga balbaliwan ti panunot mo na maamuan yun to ti pagayatan ti Dios. No anya tinaimbag makayayo. Naging gana nga pasaway ka, hamam mo ti will of God. Salo-salo pang day ta will mo. Ket ti pagarup mo nga kang kanayon, will mo't ni Apo Dios ta will mo. So ayan. So dayto verse 2, una na to, saan nyo atultuladen dagiti ugali iti dayto alubong, dayto maysa nga paganit-git ni Paul. Palubusan niyo abaliwan na kayo ti Dios. Pabarwen niyo anaan-anay ti panunot yo. Iti resulta na dayta maamuan yun to ti pagayatan ti Dios. So ayan. Ti mapagtalkan ti basit, mapagtalkan to ti adado. Ayan dita. Pagsasao nga kanayon nga mabangbanggit di Biblia. Saan niyo atultuladen dagiti ugali ti lubong? Rugyam iti basit. Nadamaamuam nga basit nga kinapudno ti sasaw ni Apo Dios, apply it in your life.
Ket no kunbiken na kani Apo Dios nga ginangeg mo nga insuro di Sunday school teacher uno nabanggit ti kabsat testimonyo na nga sao ni Apo Dios. Ket kunbiken na ka, ipalubos mo. Ipalubos mo. Pabarwen tayo nga anay ti panunot tayo. So dahil ti question data, how do we renew our mind? How do we renew our mind? Itultuloy tayo daytoy. Yung sumuno nga verse na I will be using the MSG, the message version. Balik na naman tayo sa translation na yon. Because he worded yung praises in a contemporary way. So ayan, kuna na to. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you and develops well-formed maturity in you. Pareho lang yan. Yan yung reword niya yung in a contemporary way, yung binasa natin sa Ilocano kanina. And ito yung sinasabi nitong author ng The Message Translation. Fix your attention to God. So, ayan. Fix your attention on God. Adukan yata nga Kristiyano, malagip tayo lang ni Apo Dios no adda kasapulan tayo. Malagip tayo lang ni Apo Dios no adda pakarigatan tayo. Malagip tayo lang ni Apo Dios no tagilid tayo. And kuna na dito, fix your attention to God. Si papanunot tayo kung mga kankanayon kini Apo Dios. Yung may kadwa ko na natoy, no adda iti may parangarang nga kayat ni Apo Dios kanyam, readily recognize what God wants from you. Kasi laki ni Abraham, kuna ni Apo Dios kanya na, agrubot ka, panawam ti pamilyam, panawam ti lugar mo, mapangga ti lugar nga pangibagak kanya. Ibagak to kanyam, wala na ti yay. It ni Abraham, nagrubwat, nga ako na kanayo niya sermon ni Pastor Benny, di na pa'y amuji papanan na. Kit ko na yung illustration ni Pastor Benny, ay no nagnaka ka di nakabatog ka di ruangan ka dati pakanigid pakannawan, ay guray ka man instruction ti Apo Jaya na. Kadagi jay crossroads, you wait for God's instruction. Kit no kula na nga katigid, diretso man niya katigid, no damanan ti crossroads, sit down, seek the Lord. Nagmayat ko man kaya in our time. Kitadda kanya tayo yay umim and tumim. Unada, dagi jay igem, dagi jay papadi idi nga bato nga duwa. Ngano, dati pang kasapulan da, iti direksyon ni Apo Dios no kunan ni David. At dadag ito'y kalaban dito'y, mapanak ba makigubat wano saan? Iggamanda lang ayay umim and tumim. And God will give an instruction to them. Di ba basa nga libro nga maysa, kung na diyay. Tadayay, umim and tumim kung na diyay Biblia, awang pakay palawagan nan. Di tayo muna niya dayjayan. Kung na ti amin nga divination entire the world. Amin nga wagas nga panaki-communicate, iti na espiriton nga lubong, bawal amin kini Apo Dios. Ket dayjay lang umim ken tumim ti pinalubusan na no masideg ka kanya na. Iso nga gum dayjay papadi dayjay, ket niggamanda dayjay umay siguro niggam dayjay umay siguro jay Holy Spirit. Ket ag-consult da and then jay Holy Spirit unan tumanan kini David mapangka makigubat. Ited ko ti baligi kanyam. Nagmayat ko manadaday taya. But we don't need the umim and tumim because the Lord has given us the real umim and tumim, the Holy Spirit. Maybe this is our umim and the Holy Spirit is our tumim. Read the Word and pray. And the Lord will guide you kadagiti bambanag nga pagayatan na. Readily recognize what God wants from you and then quickly respond to it. Tungtong kami kaniman ng Dexter Di Calman. And we are learning that
Antay mapupuutan in CWC. Sometimes, kasano nga mo ni pastor ti sermon na. Tunadad, sa unia po Diyos. Kano'y may ka dito'y, kaslawan pakay tamaan na di sa unia po Diyos. Di struggle mo, kaslang nga tumamtama ka niyam, kasjay ti struggle naman ni pastor. Kaslang ko matamtamaan da ito. Uray kaya nakangatiraan ni pastor ng Holy Spirit, hanga day ti. Si kakararag ni pastor kat damdamagan na niya di direction ti mensahe. And then, make experience si Manong Dexter. We don't talk about the lessons. And then, ibagbagak mo't kadagiti worship leaders, do not ask for my text. Kasi even me, agdamdamag akpayla. Pray to the Lord, ket nitid na mo't di kanta kanyayo. Palpaliiwan nyo dagi di kanta nga, agsubli-subli dita panunot you take note of those songs. Maybe hindi ka lang, na LSS. Maybe the Holy Spirit is giving you that song. Kasi mapansin tayo in our church, we don't talk. They sing songs. The Sunday school will deliver the message. I deliver my message. Kanayon, most of the time, they align together. Adaw may agtestimonyo, maglagablab, baka yung bagati hapo Diyos, agtestimonyo, kano bigat. Everything become parts of what the service is in our Sunday. Nadal may worship summit na sometimes in our the entire Eucharist, entire service, it is God who is driving it. Through the songs, through the testimonies, babaen, kadagiti, lessons nga itod na diag Sunday school teachers, kan even di pa nakitungtungtong mo, the Lord is guiding everything. Ada na minsan nga nagsuro ak dito ti Sunday school. Mo gagap-gapok ti seminary ket talagang goal, objective, kabil-kabil mo pa outline mo day jay. Alpasak nagisuro Sunday school at dati imay nagtakder dito nga nagtestimony. Madaydayaw ni Apo Dios kunana. Nagmayat di lesson ngayon sursuro ni pastor. Kastoy kunana. Lukluk agak di notes ko. Ang aday di tinsuro ka. Even me, I can control what you understand. But the Holy Spirit, may isang illustration ko, maybe make a sermon designed just for you. Just be sensitive, ibagbagan ni Holy Spirit. That every time nga we go out, at ako mati-take aways tayo. Ngayon ni Apo Diyos. So, na ibagbagan ni Apo Diyos, quickly respond to it. Okay? Mataydayaw ni Apo Diyos. Now, ituloy tayo yung text ko na. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of maturity, God brings the best out of you and develops a well-informed maturity in you. Now, if we fix our attention on God, if we are ready, always ready to recognize what God wants from us, and we respond to it quickly, daytoy ti maganap tayo. Daytoy ti may paikan tayo. Kanya tayo. God will change you from the inside out. God will change you from the inside out. Kuna natin sasaw ni Apo Diyos, my sheep hears my voice. They hear me and they follow me. Agtimtimok ni Apo Diyos kanyam. But the problem is you are not ready to recognize it. Amo nga ikaskaso. You don't respond immediately. Tuno ka, umay manan ni Apo Diyos, yung Holy Spirit. Adaman ni bagana. Into no maminsan hanga umayain. Ay, hangko nga karnero dayta. Ano nga nga ibilangan? Ngam no once nga respond ka, dagi bagbagana, may ayon ni Apo Diyos ko na God will change you from the inside out. Umayak tumanin. Umay tumanin. Mangibagan tumanin ka dagi revelation kaniya. Kita dagi sa ni Jesus Christ na you are already clean because of my word.
Kuna naman ni Pablo, the water of the word. Dagiti sasaon ni Apo Dios. No naawat tayo sa ni Apo Dios kitinyaply tayo biyag tayo actually ugasan na tayo dayta. Balbaliwan na. Suksukatan na dagiti panagpampanunot tayo. So changing from the inside out. Dati okay lang timang lamang. Kasi nung nang lamang ka, kaysa siyak ti lamanganda. Lumamangak langan na. Apay, kapoy. Una. Ngayon natadalam jay sasaw ni Apo Diyos. Maadal mo nga. Si kagayam kinati, dahil ito tinaadal ko. Si kagayam kini Apo Diyos, no insukom amin kini Apo Diyos. Insukom ti biyag mo, insukom amin. Taawan ti kukwam no da ka kini Apo Diyos. Kukwa na amin. Negosyom, trabahom, amin. Kukwa na amin. That's why we tithe. Kung na tayo explanation na gayam ti tithing in the ancient time, nuyapan mo yung 10%, ti parparangarang na dayay, the 10 symbolizes the whole. It is a language niya bagbagam nga, whatever I have, all is yours. Here is the symbol of everything. Ito nga dyan, ti language na dyan tithing, if you cannot give the tithe, it means the whole does not belong to God. So parang ganun yung principle na jay panangadal da jay ancient time da jay tithing kasi every religion in the ancient time they have this language of tithing. No sino jay pinilim nga Dios isu ti pangiyapanam jay tithes mo so nga dagi jay marino kuma. Ket no ti pinili da nga Dios ket the goddess Diana di jay Corinth ay ipunan da jay tithes da tanin no di manon jay Corinth ti barkoda iyapanda amin jay templo na. So yun yung context ng kwan. And natutunan ko dito, because you are surrendered to God, di istorya ni Pastor Benny Idikay, at dati Koreano ka nga missionary ti may isang lugar di Africa. Nagmula ka no ti kwa, kapinyaan, naglalang tuda. Hindi pa nag-aapitan ngay, o magigi bunganan, inapit dan. Inapit ti karuban. Ket kaputa inapit ti karuban, permi ti ririna na panye barangay, na pan nagkom-complain ket. Yakam mo no, di barangay ke nakita na nga dapin niya di table da din na pan nag-complain. Baka kasabwat pati. Miti sumaruno manen nga nagmula kas jay manen, complain. Di ko nagtimok ti Apo kanyan. Nagtimok ti Apo kanyan na. Dayta kami ni mulmulam. Mulam dayta. Imulaan nakman. Una ni Apo Dios. Di man imulam ke kukwak. Nagmula iti pinpinya. Idi tinakaw da. Awan na sakit nga nakam na. Tinakawan da ka Apo. Wala na. So nga naman nag-complain. Di ko ka, dagay official ti barangay, apitang ka nag-complain tata, so dati napan kanya na. Ula ni Apo Dios dayta. So nga awan tinapukaw ko dita. Una na. Sino dayta nga Dios? Di kinapaot na agmulmula ti pinya kas missionary for the first time na ibaga na yan na imbag nga damag. No nakasurrender ti biyag mo, di principle kini Apo Dios. Everything nga manglamlamang kaniyam, ni Apo Dios ti lamlamanganda. Ket kunana ni Apo Dios, kukwak ti pamalas. Ket si kamoy, kaputan ni Apo Dios ti logi ka agsirsirbi ka kaniyana. So ti mayted kaniyam, itudlat ta ni Apo Dios, di umno nga para kaniyam. Ni Apo Dios na laing agbayad. Ket adu ti wagas na nga isubli na kaniyam. Ato tiwagas nga pangiturungan na jay isubli na kaniyam. So yun, jay understanding ko. Kasi nagadumot ati kwa. Nagadumot ti pinadpadas ko nga investment. Trial and error. Sometimes the Lord pays through wisdom. And you are better next time. And sometimes He gives you new dagiti barbarong clients. So kung nukukwam mapagtalkan ka, basta everything you do it for the Lord. Ni Apo Dios, God will change you from the inside. Awan to tinasakit nga kikit mo.
Awan to tinasakit nga kikit mo, maawatam nga ni Apo Diyos, kukuha na amin. Kukuha na amin. God will change you from the inside out. God will change you from the inside out. So dayjay, hindi pa nagdaldalyasat ko mo ti panagbiag. Dayjay ti pan nakaawat ko. Dayjay ti tud ni Apo Diyos nga pan nakaawat. God will change you from the inside out. So, ayan. So, don't worry. Dayjay pan nakaawat ko, don't worry. Kukwalakit ni Apo Diyos aming adda kanyam. Kit ni Apo Diyos sukatan na dayta. Sukatan na. God will change you from the inside. God will bring the best out of you. So dayjay, apay nga takastoy dayto. Dayjay Koreanong illustration tayo. Nagimbag man daytoy kunadaan. Imulmulaan na ti taga barangay. Hindi sumunong agmulaw, may datumulong ay. Datayo makinabang. Makimulmula da na adalan dan nga nagmula da apitin da. Handang agapapit ti inapit ti daduma. Kanaglawa mo ti daga. So yun, God brings out the best. Tano ag-react tayo iji way nga kayat ni Apo Diyos nga panag-react tayo ti panagbiag, that's where we shine. Kasi hang nga si ka ti makita da, dayjay Diyos nga dengdenggam. Kano nagatiddag sara nata, hang nga simmang daw. Unada hang nga simmang daw, imposible. Unada. Amuda ka. Nyang ta tinangyari iti daytoy. Kunadan to kanya. God will bring the best out of you. Sometimes, nagriga mo tapo dagito'y daw-dawatem. Gapo taawan di pan nakaawat kanya. Ni Apo Diyos ang nakangikkanti may sabanag nga pagdaksam. It is always with the intention of good behind. So, natoy, maybe dagito'y negative things nga umay di biyag tayo, that is purification. Umay dagiti bambanag nga negative, bambanag nga masubukan ti pamati tayo, tapno rumwar di dimam mo nga galad mo. Tano maminsan, yang ay nangyari kanya, panagkita ko. Maminsan, hindi kulungan, kasano nga nakapatay dayjay, kino nagsingpay. Gapo dim nga nakita dya dayjay uneg na. Yung madagayam taglumlumang nga dragon ni yunag na. Hamulang mangmangag ng kasla ni Chander. Tat. Tumanatat yun unag na. Haging gana nga rimruar day jay. Yung ni Apo Diyos, the intention na maminsan, makitam di bagim nga, ay, haanak pa'y gayam nga kasjay kasanto. Namdo. Agburek pa'y lang gayam ti darak, tulungan nakiti daytoy Apo. And sometimes, Apo, kampay gayam nga kasjay kadakkel ti pamatik. Dito'y gayam ni, kasladyak makabangonan iti panagserbe. Tulungan nak Apo iti daytoy papigsaem ti pamatik. Ni Apo Diyos kayat nang i-expose yakin na siya sino tayo. So, maminsan, no apit ipalubos ni Apo Diyos, you must understand nga ni Apo Diyos, He always thinks about the good. He is trying to transform you to become like Christ. Naging gana di punto nga kaslakan to ni Kristo takayam nga ibkas, pakawan ng midama, tadidam mo teraramidin da. Hangkong ayawat ti Espiritu kanya da, sikati pangiyawatak ti Espiritu. Uray papatayin da ka, pagungaran na kanto ni Apo Diyos. God will bring the best out of you. Madaydayaw ni Apo Diyos. So, ayan. Nakikita nyo ba yung future ninyo? Makikita nyo ba may himala? Kunan to ti kabalay mo. May himala. Tainot day ta. Yung ni Apo Diyos, trabahuan na tayo. May katlo ko na dito ay, God will develop a well-formed maturity in you. Well-formed maturity in you. Tumawatam ton dagiti bambanag. Ito nukwan, at dagiti daddo mga tattao nga agdalan dagiti nagdalanam nga imununa. Nay, makabalakad kamitay. Kastaak idi.
Numawatam lang daytoy. Tattadagijay nga tattao, sa andan nga agdalan iti struggle nga nagdaldalanam iti aginggana nga didiscubrim daytoy nga kinapudno. Tasi ka naibagamon kaniada nga kastoy gamin dayta. Ket dijay nasaysaya at ti panagrubwat da, naparpartak da nga madanon to di maturity nga nadanon mo iti manunga dekada. Isu nga dagiti pampamilya tayo no ibiyag tayo iti naimbag nga damag. No may-apply iti biyag tayo dagiti sursuro ni Apo Dios. Nasaysaya at to ti pagbanagan dagiti sumarsaruno, dagiti anak tayo, dagiti apo tayo. Ta saan mo lang nga mabalbalaagan isuda ka dagiti nagdaldalanam, dagiti adal mo iti panagbiag. No diket sika mismo makitkita da ka nga pagwadan. Madaydayaw ni Apo Dios. Ket habang sika ket umasideg ka nga umasideg ken ni Kristo, uray awan agsersermon ammuda ti langan ni Kristo. Uray ti awan ti mangidescribe ammuda. Ta sika no aramiden tay ti kabailan tay nga umasideg gilagan ni Kristo. Umasideg jay langatay ken ni Kristo. Asideg met di buybuyaen das asideg da ken ni Kristo. Isu nga jar aramiden tayo no ikagumaan tayo nga suruten dagiti sursuro ni Apo Dios kay apply tayo ti biag tayo hanga para lang kanyam dayta. Para DJ anak mo, para DJ apom. Ket puminpintas dayta. God will develop a well-formed maturity in you. Oray kita jay maturity ijay tawen mo nga 40, jay anak mo ton nasirsirib ngem sika jay tawen na nga 25. Jesus Christ, the principles nga sinabi ni Jesus Christ, you will do greater things. Kunana ni Jesus Christ. Kayam to mga ibaga di anak mo, you will do greater thing. Tadaak nga mang balbalaag kaniyam, addaak nga mang isursuro kaniyam. Urang kantog tagtagri po moda. Oh. Obserba akla di balayan. Oh, ni Pastor Bene. Adumot ajay kwa. Da kami nga ubing na idea ke napansin niyo di ko nada nga pagsasaw nga kwa. Nasaysaya niya. Mas masarap ang apo kaysa sa anak kunada. Nalalaing agaw awir ti apong ngem di naganak. Why? Na-develop jay fruit of the Spirit kaniyada. Naawatan da dagi jay katintuno kwa kwa. Developon da di jay. Mo yun apeng nga kasjay da. Naasa da. Oh, nasaysaya ato kanya te why? Adda tumultulong kanya mga gaw-awir. Oh, pansin niyo no ko padasom nga bautan tapok kasi kati bautag kunanan. May baganan to, anusang kay den, anusang mo ta. Sila kanyang adada nga mangigiya kanya tayo. Dada nga mangigiya kanya tayo. So, at least dijay makanayon nga development kanya tayo. So ni Apo Dios, God will change you from the inside out. God will bring out the best, bring the best out of you. And then God will develop a well-formed maturity in you. Okay? Now, nituloy tayo di verse 3. Wala na dito ni Paul, I'm speaking to you out of deep gratitude for all that God has given me. Mapansin nyo dayay, out of deep gratitude. Ado tinaramid ni Apo Diyos kanyak, binalbaliwan nak. Hindi kung kunana ni Pablo, na mamudak lang ko may day, pumatayak. Kunana. Ngayon na amuan ni Pablo, dagito yung transform ni Apo Diyos. Out of deep gratitude. Panunutan yun nga ni Pablo, lolo. Katungtong na dagito yung apo, wano anak. Idisyak ti kaslakan niyayo, narungrung sutak pa yung kayo, nana. Yung dagito yung tinadal. Out of the gratitude, buti na lang, binago ako ng Panginoon. Katday may bagatay mo't kuma,
Out of deep gratitude. Out of deep gratitude for all God has given me, and especially I have responsibility in relation to you. Kasi datayo, at the responsibility tayo kadagi jay, an anak, apo, at dati responsibility kaniyada. Ni Pablo, the responsibility na kadagi ito'y Kristiyano di Roma. Hangay sunatin ang lukat dito yung iglesia. So kunata yon, linukatan dagit estudyante na, mabalin. So apo na iti pamati dagitoy, kat kunana, as I have responsibilities in relation to you. Living then, as everyone does, as every one of you does, as pure grace, it is important that you not misinterpret yourselves as people who are bringing this goodness to God. No, God brings it all to you. The only accurate way to understanding ourselves is by what God is and by what He does for us. Not by what we are and what we do for Him. Dahito kami niya panakay sa una di Lucano, iti rukod, iti pamati nga inted ni Apo Dios, kat nagmayat di panang panunot na di author, dahito the Message translation. Kasi di pamati nga kunatay rukod ti pamati. Yun yung bagbaga na dito, isabali, di panagbiag, ginagdalanan tayo. Kunatoy. The only accurate way to understand ourselves is by what God is and by what He does for you, not by what we are and what we do for Him. Now, in plainer word, we don't build our culture for God. Kasi naman minsan, kasla paspasaya atin tayo, paspasaya atin ti sarili, paspasaya atin tayo ti kapilya tayo, paspasaya atin ti pamilya, para kini Apo Dios. Tigaya mararamitin ni Apo Dios, ni Apo baliktad dayta. Ni Apo Dios ti mga aramid para kanyam. We don't build a culture for God. God builds His culture in us. Kit no agpayduyos tay lang kini Apo Dios. Isu nga possible yung bagbagana no umanamong tay lang kini Apo Dios. Ipalubos tay lang nga balbaliwan na tayo. Possible nga we will become like the image of Christ. Uray no kitkitam ta sarilim tataka. Oho, milagro. Ngam no agtaya ka, iraramidan ni Apo Dios, siduduyos ka. Ni Pedro, ni pa Jesus nga mismo mangibagbagan, kahabang katungtungan ni Apo Jesus, kagan agas asa ti bunang. Ay, layawin da pa ya, ti bangkay ko over my dead body, Lord. Iti Apo na ti mangibagbaga. Yung makita tayo, ayan ti oral tradition. Yung oral tradition. Makita tayo nga yung end of life ni Pedro, na pan nagsuko ayan ti government of Rome. Tapos iti lansada di cross ko na hanak may karinga may lansa nga kagaya kaslakin ni Apo. Baliktaden daktanak nga may kari. So nga ni Pedro na ilansa iti patiwarik. Ay no dati pagtutungtungan nga pa kay sagmaka nagas asa ti buneng idin. Yumiti daytoy imabot ti punto nga kaslakin ni Apo na. Pakawan na mi data di da mo raramiden da. The perfection of the attitude ng ititid ni Apo Diyos. And we still hear their name up to now. In the book of Proverbs, adayay sarita nga kwa, tinasayaat nga tao, intuno matay da, agladingit tintiro nga umili. Ngam dagiti daddo mga tao, agragsak da. Nya kaya mo numatay ka, agladingit ti umili, wano agragsak da. Sikat imang define dayta. Nung nagragsak da ako, praise God. Wadsin nyo dayjay. Bawat may isang tao, dati lawag na mo. So nga uray jay dakes nga tao, into no natay, adalata malagip na nga kinaimbag na. Datayo kuma, akaadayo kuma. Tahaantay nga kinaimbag dayjayin, kinaimbag ni Apo Dios. Now we must renew our mind. We must think like our God thinks. Inya dagiti plan-plano na. Inya di blueprint na, inya dagiti tarigagay na pagbalinan dagiti adipen na, dagiti umawat kanya na. Kasjay tay kuma. Ti baliktad ti church gamin tatta. Baliktad ti tattao. Dahil kultura tayo dito'y lubong, do not conform to the culture of this world. Ti kultura dahito nga lubong. No inya di sasasaad tayo,
Kaya't tayo nga ni Apo Diyos, maawatan na ka. Kat agadjas ni Apo Diyos kanyam. Tapno maiayo ka, dayta ti kultura ti lubong tay tata. Even da kito kids, padasam nga ngitod di ko Ilang ubing mitatayan ka, inala da cellphone na, mapantay ka pilya. O madiyirik na. Nagburing ka no nawan ti cellphone. Dayjay ko nana. Ngem, mapantayo agdaydayaw kini Apo Dios. Pagsaya atam daytoy. Mapantay di jay, nuk Domingo, gimong dayta, panagdayaw, amum ni Apo Dios. So far siguro, hanapay nga maamuunay ni Apo Dios. Yung titattao gamin tatta, kayat tay nga ni Apo Dios maawatan na tayo, kat agadjas ni Apo Dios kanya tayo. Pasayaatin na tayo. Ngam ni Apo Dios ang nga kasjay. Pagbigyan na ka siguro di rugrugay. Taubing kapay. Ngam ni Apo Dios, sikat ti agadjas kanya na no kaya mo dagiti parparabor na. Umanamong ka iyar aramidon na tapno agayos ti bendisyon. Nayadal tayo na minsan dito church dayta. Nayadal tayo na minsan. Ngano sumursurot ka kina Apo Dios, saan nga para kanya na dayjay? Para kanya lang. Embrace our divine blueprint. Celebrate our identity, purpose, and unique design in Christ. Baliwan tayo di panunot tayo, datayo ti agsukog kanya na. Haang nga ni Apo Dios ti papilit mo nga sumurot ti pagayayatam. Hanga kasjay. Kitno dadagi yung negative things nga magdaldalan na apay tayo, ipalpalubos mo gito Apo. Damagan tayo. Nya i-prepare na kanya tayo. Okay? In this way, we are like the various parts of the human body. Each part gets its meaning from the body as a whole, not the other way around. The body we're talking about is Christ's body of chosen people, the church, the universal church. Each of us find our meaning and function as a part of His body. But as chop of finger or cut of toe, we wouldn't amount so much. Would we? So since we find ourselves fashioned into all these excellent formed and marvelously functioning parts of Christ's body, let us go ahead and be what we were made to be, without enviously or pridefully comparing ourselves with each other or trying to be something we aren't. Pasimplihan tayo dito. Bagbagan. Let us define our meaning from the body as a whole. Sino tayo ijay buo nga pagarayan ni Apo yun? Sino tayo? You are special. Adda iti design mo nga hanga masukugan ti daduma. And dayjay ti biruken tayo. So nga be who you are. Saludsudam ni Apo Diyos ki design na kanyam. In our church. No siyak ko that my design is to, I call myself the interpreter. The Lord equipped me to study the scripture and fearfully, I must study it as close as possible. Ija intent ni Apo Diyos to deliver it to the church. That is my role in His body. At dayjay importante. And I must celebrate my design. Because if I'm not functioning, at the kurkurang na tibagi ti Apo. Let us find our function as a part of His body. Birukon tayo dayjay pasit tayo. So, yung meaning tayo, yung purpose ti biyag tayo. No, dayjay adu ti tattao gamin, nga they find their purpose nga awan na kay konektaran da. No, you are always part of the whole. Hindi nag-design ni Apo Dios, apay ta inununa na nga pinarswa, ti kay kayo kaysa tattao. Ang nagbiyag di tao na awan di kayo. You are always part of the whole. So na mo masapulan ti pasit mo, at dakurkurang na. Dakurkurang na. And you are very important. So nga birukam. Birukam di pasit mo. Let us go ahead and be what we were made to be as part of His body. Birukan tayo dayta. Dito'y church tayo,
Dito church tayo agad. We are trying jay isusuro ni Sunday school teacher. Oh, jay adati pastoral staff. And then at the deacon, nyati roles na dagitoy deacon. They think about the welfare of the entire congregation. And then at the dagitoy committees. Apay dagitoy committees. Because they have special role nga sa paranda ti unag ti organization tayo. And we have our departments. At dati need na ti men, at dati need na ti women, at dati kanya-kanya dita nga design na. And we are trying to function. Siya ka, man lamapan makigamgamulo di kwa women's group. So, ayan. If you are reading ko, how to be a leader, yung post ni Bien nga book iti, a leader without a position and then the influence. I can throw my idea, I can give my suggestion, but I will never, di ko pakikialaman because they have an organization also. So, ayan. Without envy, without pride, without comparing, without trying to be something we aren't. So, ayan, birukan tayo. Now, daytoy, it's not just applicable sa church natin. Kasi maraming church, ang they preach a sermon to build up the church. What do I mean with that? Hindi ba yun yung ginagawa natin? They preach to build up the church, the local church, the organization. Kaya't dalang rumampayag di kapilyada. But as we of course, if after effect na data, the focus tayo is you. Kaya't tayong rumampayag ti tunggal may sa kanya tayo. H1 agbalin tayo nga as close as much kinaapo Dios di kaya tayo. Because no kasjay, you and your household will be saved. Kuna na dijay. Mas asidag di pamilyam, mawinto di pamilyam. Kasjay to di pamilya mas ahol. Mas asidag mat dijay mo lang ti goal. So if you become as much as possible as close to the Lord, sumusunod yung pamilya mo. After effect niya yung pamilya mo. Masimsimpam di pamilyam. No dadag ito bing nga pabasulan dati pamilya data naggugulo ti pamilya da intuno sikat ag pamilya na saysaya atto. Birukem di plano ni Apo Dios. Ket sumaysaya at nga sumaysaya at data. And then no kasano no sumaya at ti church tayo after effect data. Hindi itong church ang goal natin. After effect lang sanang ito. The goal is us individually. Maadal tayo kung umabal. Basit tayo kiniapo. Sino tayo kiniapo Diyos. And then, no nagsalunat, narampayag ti MCWC, ay daktal nga pasit tayo ti TGMI. Mas ahol. We are a strength ti TGMI. Pagkita tayo na the same seminars, dati ko kanayon nga music team tayo because our strength is TGMI's strength. And the same is Pentecostalism faith. Itultuloy tayo dito nga breakdown. No nasalunat tayo yung Pentecostalism, salunat ti TGMI yung Pentecostalism. Kasjay mo ti Pentecostalism, ijay Protestantism. Yung Protestantism, ijay entire earthly church. Bakit earthly church? O yung ba nga ti duwa nga church, dati duwa nga church. Dagi dya dadjay, imun una. Kung dagi dya dato'y daga. O, baka da kapelat to'y daga, kada dya kalangit ay. Earthly church. Nga dayto'y ma-unify to, dayto'y earthly can heavenly church, into no umay ni Kristo. Nagsasabat tayo dya langit. And the universal church as a whole. But it starts with you. No nasayaat ka, yung plano ni Apo Dios, sumurot amin. Madaydayaw ni Apo Dios. Yung kunakon nga rod, no sablay ka, at dakurkurang na amin. Panunotom niya nagbasit nga kidney. Kaslalang kwa. No nag-trouble day ta kidney, apektado amin. Hantay nga basbasitin yay, kinasyasino tayo. Madaydayaw ni Apo Dios. The principle is universal. It is applicable to your family, to your work, to any organization you belong,
to any community where you belong, to your church. The application, the principle of the application of the principle is universal. Biro kam je planom kinapo Dios, uray niya hangan ay pasityonan nga rod let your light shine before me. Si kain posisyon na ka ni Apo Dios ti bawat lugar nga kailangan nga kadaan o dayjay ka trabaho di jay. Sabsabali ka di jay. So sabsabali ka. So jay kararag tayo. Ijay dagiti trabaho tayo. For example, dagiti teachers nagrigat ti trabaho dagiti teachers. Yung sabsabali tayo kuma. Ijay eskwelahan tayo. Ay sabali dayto. Adamol lat natiririm adamol na rigat mo nga mga kasji kagrabe mo yi daduma. So madaydayaw ni Apo Dios. You are a light to wherever you are. Birukem na apeng ang kabil na kani Apo Dios and function well. Function well. Okay? In this we shine. In this we shine. Now we conclude with the closing verse. Inya dagiti pasit tayo. This is not exhaustive. Han nga amin nga listaan daytoy. Nangitid lang ni Pablo ti sumagmamano. Kuna na. If you preach, just preach God's message. Nothing else. Ito di mo wording na. No ti trabahong kasaba, just preach God's message. Nothing else. Focus on your call. If you help, just help. Don't take over. Iso nga siya, no napanak, ijay, department ni Manong Dexter, nga building and maintenance, ay kumapanak, tumulong No nga, baga na Uncle Jackson nga rami doon ako iso. I can suggest, but I should not take over. I know where I belong. Dahil ti adalan tayo, no napanak dyan music department, ay kontrol lakmat, adi dyan. Naging intercede. So, nga nga rin seminar, niya nga part mo, pastor, ijay, music team, drummer, saan? Singer, saan? Backup singer, saan? Niya nga pastor, backup prayer. Hangko nga pangibabawan because it's their department. Ada jayak mo, tanga mo, kumanta-kanta, no, nag-devotion ta, tagi-inputak mo. So, yan. If you help, just help. Don't take over. If you teach, stick to your teaching. If you give encouraging guidance, be careful that you don't get bossy. Ano na dito? Encourage ka lang. Agad advice ka lang. So, ito mo yung idea. Don't get bossy. Diktaan mo tayo. Ni Apo, Diyos to pa ka nangaramidan dahi ta. If you're put in charge, don't manipulate. Iso nga in our church, no adda kayat ko nga pastor, no adda kayat ko nga mangyari nga pastor, I talk to the deacons. Kit agmi-meeting ti deacons, if they think the idea is good, we adopt it. We practice it. We don't manipulate because this is a community. This is a community. If you're put in charge, don't manipulate. So kanya, of course, ito yung word of God, dayjay ko I stand strong, I stand confident, because that is my office. So ayan, if you're called to give aid to people in distress, keep your eyes open and be quick to respond. No, da ka yung ministry of help, nasipot ka kuma. Nasipot ka kuma. Dito yung nga gumana yung kinamarites. Sino yung na-disgrasya? Sino yung kwa? Kailangan da ba titulong? Nalibtak dito yung ni Biena kay tadayjay sa. Daydayaw ni Hawa Diyos. If you work with the disadvantage, don't let yourself get irritated with them or depressed by them. And then, when we do things, keep a smile on your face. That's the contemporary translation of Romans 12:6b to 8. Tumadaydayaw ni Apo Diyos. Yan yung plano ni Apo Diyos. Makikita yung ba yung pasityo? Yung bagi ni Kristo. Ni Apo Diyos kaya't nga referin yung pamilyam. And He starts with you. Kailangan ti matransform, tapno matransform yung pamilyam.
Niya po Diyos, kayat na nga ipasok ti impluensya na di trabaho. That's why you are there in that job. Ask God, how will you shine? Because this, in our church, that is the concept of the name of our church. We shine. Madaydayaw ni Apo Dios. Ket dayjay biruken tayo di plano ni Apo Dios. Ket agranyag tayo itinaranyag ko ma. Nakakita kay ti silaw nga ko Ninyapan mo diyan ti kasip inyapan mo diyan kasip ngetan ke uno nyapan mo dito ke karkaro nga simip nget. Dapat ikas jay. Idigi nga ginangatam ke simip nget ke karkaro. Awan sa tikas jay. So nadatay iti may isang lugar. No apay nga ingkabil na kanihapo Diyos ijo uneg ti pamilyayo. Apay pinilim, nga jay ka nga nayanak. You have a part in there. Biru kam jay pasit mo jay pamilyayo. Uray ubing kada pasit na. Ti pasit na ni Chandler jay pamilyame, bang paragsak ti pamilya. Dahita ti pasit ti ubing. Si mangpet ka nabanbanog ka kadagita ti mang paawan iti bannog. Adda ti pasit da. Kit agbalinda lang nga kasdiyay. Okay, no kaya na ni Chandler ti mapan aggao, mapan agluto, delikado Just be who you are. Biru kam di pasit mo di pamilya. Di pamilyayo. Ay ke, inang, mabalin ba nga Shakti Agwalis Stone dito Arubayan? Ganun da nga ito di posisyon na ako Mabalin nga ron nga tumulong siya Inang, agwalisak no bigat iba't siyang katiwalisam takunana ni pastor ka, do not take over. Si kando mga ako pun siguro kanya na ya. Kitaan tayo di pasit tayo. At dati pasit tayo di pamilya. Kat no everyone is functioning di family, nasaya at tidalyasat na. Imagine jay na panpay lang nakiraraep. Nagmalmalam nga nakigapas nakiraep. Kat simang put di balay ka awampay na isaang isunan tupay lang tiagsaang. Adda kan tatay nga kasjay, di ba? Idi panangan na dudan. Una na. No, aggaraw iti bawat may sa DJ pamilya tayo. Nasaya at ti pamilya. Kasjay mo't lang di plano ni Apo Dios nga functioning ko maamin. So nga mataydayaw ni Apo Dios dahil iti mensahe tayo. Kitaan tayo application tayo personal and then application in the pamilya. Kunakon nga rod, of course, at the organization tayo dito church. Be part of it. Be part of it. Kita, that is not the main goal ito church tayo. The main goal is that we become like Christ individually. Effect na lang dagitoy. Mataydayaw ni Apo Dios, dawating nga dumog tayo katagkararag tayo. Lord, agyamang kami tinagsaya at nga plano mo, Apo Dios. Nanipod pa'y rugi, di nagparswa ka, dahito iti planom. Nagbalin kami, Lord, nga we manage all your creation. Take dominion. Take control. Da kami Apo ti in charge. Tapno maaramid dagiti pagayatam. Kitapo Dios ang nga nagbaliw ti planom, kitapo tatta, kadagiti barbaro nga parswa. Dagiti born again nga kunam Lord, you are giving again this plano Apo Dios. Tulungan na kami Apo nga mabirukan mi ti pasit mi kadagiti plano mo Apo Dios. Tapno Apo, mayeg mi dagiti pagayatam kadagiti pampamilya mi, kadagiti pagtrabahuan mi, iti kapilya mi, iti komunidad mi ken sa dino man ngayan mi Apo Dios. Because you want us to shine. I-bless mo titunggal may sa kanyami, Lord. Kit patuloy nga trabahuan na kami. Transform na kami, Lord. Yes, asidag na kami, itigalad ni Kristo. Madaydayaw ka, Apo Dios, dagito iti kararag mi tinagin Jesus nga po mi. Amen and amen.